obi asawo ma kwa na nyame won konkonjo ni pabia wotimi nya bode da wo bumwani ago nyankopon mra so na won kasa de mo adwe na so nyankopon na mo sakra mo adwe ade abetuma boawo ama wodi nyame asam so aya bible so wo kenka bible na wo tie mo asam dia ya adwuma Odofo yefreme odifo osempakani Jacob Bechi mewo asori a yato ne din se True Faith Church International mewo Santase branch mena meye Ashanti West region no ye asempakafo nyina pani djumadi a yato ne din se Moment of Truth Ebremo Ezra TV show. Na Moment of Truth no. Bota ye nyina ne se ye betwe Accra e de ama Yesu Kristo. If say Yesu oba ya okon. Ka che suafo ne se wo mo nko ewiase nyina nko kan sempa no enkyira bode. Se eduru memenda anwumre bia e bono nwotwe a ne apon no nko no. Saa na kwasi ada nso e bon nwumre no nso a na yapon no nwotwe. Ewo Ezra TV show. Na adofo no Saufri enknai mankasim tema eni akosobo ena wo ba obesi wo tag junction se usu wo tag junction a bisa Santase trotro ufubia edo baba Santase obesi Santase a bisa aprekwai no se unye hunu aprekwai no a faso ufaso kakra bi a bisa ba bi a gidi kokofo no ewo esremo ubisa ubia ebe kirew ana se ufri baabi ani sunyane brekum doma ana wo banso a besi osofo lai usi sofo lai a bisa baabi a Santase trotro ejina ufubia eba besi wo Santase usi Santase a bisa baabi a aprekwaida ubisa ufaso a bisa baabi a gidi kokofo no ubia be kirew ana ufri tamale Boliga wale Tachimai ana wo banso a besi wo swara about on so si a Santase trotro no ebigina police station no nche hɔ a ehia brana bia eye mpaebo ehia wada bia eye mpaebo kese efia da numre eye watch night memenda so ne aye asɔre efisa amre koi obi anhwɛ Ezra TV efise hɔ na Onyankopɔn siesie asempa no a onam so ede bre Ghana ene wiase nyina amadachi bia nso wonyankwaje ama okra ewurade nhyira mu nyina amen anyom tofo mo adaroma monfa ejom empeja onyame senkani na onfa onyame adum asem no emre Oya kupadu machadie ni da kwa Iliani wanyamsomfwa kwa Oya kachia yawe Oya kupadu machadie ni da kwa Oya radie die Kachia yowe Ize igwa kachia yowe Mansu kachia yowe Edu yaba kachia yowe Wanya kupadu machadie nida Katia yowe Rano ba katia yowe Onya kupadu achadia ne da Oh ya die danko Danko
Anya Jamai, Anya Crono, Adolfwe, Danko, Yadia Danko, Danko. When you get you, when you go mad, much at the end, Mama yina mfa ene kese mum na otumfo nyankopɔ so ina de oda. Amen. Bamche obi antunase. Yeda Israel nyankopɔn a ɔbɔ soro na ɔbɔ asase na ase. Se waye adoye adoye odi amaye no esopa ehye mpa boyase kwasi ada no aka ye ho aboye ho bai edi abedru enewu kwada dai yanti boni bia eba yi nso medeni busu a ekoso Kristo Yesu ayi nkanidin da. Amen. Meda mempanimfo asese ne ihia mu omoyi mi se memfa onyame asem emre yene ayedi ahiamu ewo True Faith Church International IPT branch ene obia ohwe Ezra TV bia Osuru nyankopon onhyira ye mpanimfo yi da. Amen. Enne onyame de asem bi asoma me se memfa mre enipa etie Ezra TV nyina. Na asem a onyame de asoma me no matu din se onipa awieye. Onipa awieye. Onipa bia otia asase su bia no ewo awieye. Okwase. Na awieye no ansa na ebeto wo no. Emu nsem eye bebrebe. Ntine mesra wo a uti asem yi wo a wo hwe Ezra TV bia se message ya me de bai dwene ho yie ne siesie ho atwa wawieye. Amen. Amen. Nipa bia ti asase wesu bia wawieye. Okwase. Na awieye a me kan ho asem eye owuo. Obia bewu. Na ansana ubewuo no. Nsem bebre eka ho. Amen. Amen. Onyankopɔn ti asefo a no ankasa efiri ni pem eye ade nyina no wieye no obo Adam ana oyi Adam mfem pade baako ana ode bo Hawa abo wieye no ohunsa esese ohye Adam ene ne yire animonyam nti oye tro fefa emuye anika na asundue wom ade onipa ekotena tro num aye nka Nyankopɔn din da. Amen. Onipa ne yire ehye wo ma bra basi na eduru ba bi no bonsamu a ye friend Satan woye nipa tamfo kase no oye dadafo no eko dada onipa ma onipa ne Onyankopɔn tem eti. Amen. Amen. Na ebra onipa etie bonsam na wantie nyame kasa kire nti ma Onyankopɔn so enya abufuo kase
ma kasa bi fina no mu bae eba nipa nkyɛn na kasa ɛbae no yɛ adwuma kasa ne wɔwuo amen amen mesi obi a wohwɛ me baabi a wohwɛ me firi biara kae sɛ owuo da hɔ twɛw na onipa biara nso uwu ana ensan uwu akyi atemu wɔ hɔ amen amen ebra onyame firi na bufuom akasae no odika kyerɛ onipa wase kwaye ofa so bo onipa ɔkyerɛ de bɛwa asɛm bi wɔ Genesis etimienu kikyemu a ɛyɛ nso kenka asɛm bi wɔ ma me mesi enema asɛm no matu din sɛ onipa wieye amen amen ko Genesis chapter 2 verse number 7 wasina Awurade Nyankopɔn e de fam dɔte anwuro onipa ti asɛm no yo obi a wotie me a we onipa da sani bia ene me kyerɛ ade a nyame de bɔ wo na sɛ uhuru wie a wo brɛ ho ase na wodi nyame suro abaw bra awieye nti amen amen wasai Awurade Nyankopɔn e de fam dɔte anwuro onipa Awurade Nyankopɔn tete afam dɔte ɛna ɔde nwene onipa ɛna ohu nkwahume egu ne hwene mu nti yɛbɛfa ne sɛ obi ɛyɛ akuaba ɔno akɔ wuram kotwa dua a obetimi ɛde ayɛ akuaba no nti ɔbaa no atena ase na nyansa Nyankopɔn de ama no na ɔde ayɛ akuaba no wɔyɛ akuaba no wie a na ɔde asi hɔ nti Onyankopɔn nyansa mu no ɔtete afam dɔteɛ ɛna nwene onipa ɛna ɔde nwene onipa dasani ɛna ohu nkwahume egu to wie yɛ ohu sɛ deɛ ɔnwene yɛ no awie payɛ ohu nkwahume egu onipa mu egu onipa hwenem ɛna onipa yɛ wɔ krate nti asefo onipa bɛyɛ ɔkrate asefo ayɛ nka Nyankopɔn din daa amen nti onipa sɛdeɛ wotie biara no woyɛ dɔteɛ deɛ di adanse a ɛkyerɛ sɛ woyɛ dɔteɛ nie onipa biara sɛ efifire efiri wo a na dɔteɛ no ahyɛseɛ eyi adi ɛno nti na wohyɛ atade a na dɔteɛ no nti atadeɛ no ayɛ fi wohyɛ na amen nti bra otwadeɛ mpɔ adeɛ nyinaa stomfo Nyankopɔn ɔbɔ onipa wieyɛ na ɔhome gu onipa na onipa bɛyɛ ɔkrate asefoɔ no ɔde onipa ekodua edi nturom Genesis chapter 2 verse number 15 Genesis chapter 2 verse number 15 ɔde onipa kodua aturom hɔ ɔde ahyɛdeɛ bi ma nipa kɔ na Awurade Nyankopɔn di onipa no ekodua edi nturom hɔ sɛ ɔno hɔ na ɔnwɛn hɔ nti ɛbrɛ Onyankopɔn bɔ onipa wiɛ no ɔde onipa kodua edi nturom hɔ sɛ ɔno hɔ onipa ɛnɔ turom hɔ na ɔnwɛn hɔ nom na ɔnwɛ hɔ kɔ na Awurade Nyankopɔn ehyi onipa ne sɛ na Onyankopɔn hyɛ onipa sɛ turom ha nua nyinaa turom anwea nyinaa Adam na ba ne di bi wowɔ kwae sɛ wote aduaba ne bi die ampa me Nyankopɔn mama wo kwae aduaba a atwa wo ho ahyia ɛwɔ turom hɔ nyinaa no tibidi wowɔ kwae sɛ wote bi die nanso papa ne bɔne ho nimdeɛ dua ne deɛ tie asɛm ɔyi o nanso papa ɛne nimdeɛ dua yi deɛ mɛni hwɛ na wante bi ani efiri sɛ da yɛ a wobɛdi bie no fi sɛ da wobɛte aduaba bi adi pɛ ewuo na wobɛwuo awurade mfa bɔne nkyɛ daa amen ɛna asɛm ɔyɛ a meka mewura ho paa because owuo nti nipa ni asomdue paa de onyame kasa kyerɛ onipa wiɛ no ɔde ahyɛdeɛ no ma nipa otwadeɛ mpɔn ɔsa kɔ n'atenaeɛ bonsam bɛsi akyire ɛde nnaada ɛbɛdaadaa yɛ nana Hawa ɛma ne te aduaba bi di owieyɛ a yɛ nana Adam so baayɛ ɔno nso ne yere Hawa daadaa no ɛma ne te aduaba ne bi di
amen. Amen. Di bra onipa di aduaba ne wiye yentie asɛm a Onyankopɔn ka kyerɛ onipa. Genesis chapter 3 verse number 19. Genesis chapter 3 verse number 19. Ewiye no ana me kyerɛ no kenkai. Wasi na Onyankopɔn ka kyerɛ onipa ne sɛ. Nti bra onipa ti aduaba ne di ye no. Ɔsoro Nyankopɔn ka kyerɛ onipa sɛ wanim mfifire mu ana obedi die. Wanim fifire mu ana obedi die. Ade akosi sɛ obesan kɔ dotie mu. Ade akosi bra obesa akɔ dotie mu. Amen. Amen. Nyame nso ɔkasa na wakasa. Wɔka ebam ɔhyɛ nso a egyina. Nti bra otwadi ampa wɔka asasɛm wɔ pɛ. Ogyina na bufuo so pamo nipa afiri edin turom. Diafei ɔbra ne amaneɛ ɛhyɛ aseɛ ɛne enipa ɛbɛtena asase so. Wodi asɛm a meka na baabi a wohwɛ me ɛne baabi a wotie me bia. Bia na woyɛ medical doctor ɛne yɛfrɛ doctor. Wodi hwɛ bra wabrɛ ɛnema wafa mu ansana yɛde saa abɔdin ɛma wɔ. Bia na woyɛ judge ɛna wotimi tena akonnwa so edi asɛm. Hwɛ ɛnema wafa mu ɛnwoma wasua sika watua ɛka wabɔ ansana ɛnɛ yɛfrɛ wo judge. Ifisɛ onyame ka asɛm bi kyerɛ onipa. Ɔsi wɔne mfifire mu ana obedi di kwapem bra obada obesa kɔ dotie mu. Obesa kɔ dotie mu. Efiri sɛ emu na me yi wo firi ɛ. Efisɛ dotie mu ana me otwedi ampɔkwa me yi wo efiri mu. Na wo yɛ dotie na dotie mu ana. Onipa wo yɛ dotie. Dotie mu na abesa akɔ. Na ɛnasɛm a me kai asɛm ba ko a ɛyɛ ma homete na ɛyɛ ma werɛho ne sɛ yonipa bi awa asase wɔ so a osɛm fifire baa enso ontimi ntwa ne brɛ so aba. Because bonsam busuani no adi nkuguo ato no so. Wiase wopa wɔn a ɛyɛ dwumaden paa ane wɔn a etu fam wɔn a etu manho wɔn a etu fam yɛde latititi ahoma fm wɔn so na eni sika. Masa nipa bi brɛ wiase o. Na etwa sɛ ɛyɛ saa because ɛyɛ asɛm a efiri Nyankopɔn anum ana baeɛ etwa sɛ ɛyɛ adwuma. Amen. Amen. Nti bia na wotie me bia na wohwɛ Ezra TV samre o brɛ paa ɛma ne haw. Ɛyɛ onyame anum asɛm. Na mmom deɛ meka ne sɛ ɛnyɛ wo Nyankopɔn ɛwɔ kyire ma Onyankopɔn ka adeɛ bi a woyɛ ho. Na sɛ wosan fifire a watimi atwa so aba. Amen. Amen. Nti abra onyame ɛkasa wiye no ɔpamo nipa firi edi ntom. Nti nipa hyɛ aseɛ sɛ obedi nkwan fie ansana wawu afiri asase so. Yɛhwɛ bɛma Onyankopɔn di ka bɔ ne friend Adam yɛhwɛ fie a odi ansana wawu. Genesis chapter 5. Kengai. Genesis chapter 5 verse number 1. What's that? Wasi Adam awon to aso nwumanie. Wasi Adam awon to aso nwumanie. Ɛda Onyankopɔn bɔ onipa no. Ɛda Onyankopɔn bɔ Adam. Onisuba nso na ɔyɛ ɔno. Onyankopɔn bɔ Adam sɛ nisuba nso. Ɔbarima ne ɔbaa ne ɔbɔ wɔn. Barima ne ɔbaa ɛne ɛwɔ Onyankopɔn bɔ wɔn. Na wɔhyɛ wɔn ɔto wɔn din onipa. Na Onyankopɔn hyira wɔn. Na ɔto wɔn din sɛ onipa. Ɛda wɔbɔ wɔn no. Ɛda ɔbɔ wɔn a. Yɛmɔ yɛ mmiɛnsa no. Ka. Na Adam din mfinhyia wɔ ha aduasa. Tiɛni o. Wɔsi yɛn nana Adam odi mfinhyia wɔ ha ne aduasa. Ɛna ɔwɔ ɔba ɛwɔ ne nsa soɔ. Ɛna ɔwɔ n'abakaya odi kaasa ne nsa so. Amen. Amen. Nipa mabo. Wiase nso ɔya. Branche. Ababaawa. Me maame. Me papa. Obi a wo hwɛ me na bia no. Me se asase wɔ yɛ ti so yɛ wɔ wieyɛ. Na ɛna de nipa kora mɔbɔ. Wo de hwɛmfie a wadie ɛne yade a ɛda wo so. Babaawa, wadi mfinhyia aduasanum sesei wotwa
twabra wawura mani posum asetena ba na wobetena brente enfie aduasanai sesei stroke achew asetena ba na wobetena meka kire mo mesi obia ote asase wesu bia woni Yesu Kristo bia wo wi ayenye na awie no so de ebetu nipa bia ne nati asase wesu bia nti ena wuti asempai rafo dwuwe on what amen amen dwose Adam onya mfinhia ohane aduasa ano oba won nseso ene wo oba ewa ne nseso kwa suban kwa ano otu ne din set aha na na ya Adam ede wo set akiri no nti Adam ba pani ne efa ne set nti wo set akiri no na wodi nyina ye mfinhia hanwotwe Adam tena asase so edi mfinhia ahanwotwe na wo mabarima ne mama broni beka se 800 years Adam wo ne ba set no o tena asase so nya mfinhia ahanwotwe wo mabarima ne mama ene ode wo ne mamarima ene ne mama amen amen o hweme on se nyinse yitugo nti wa babere wa mo no wa babere wa mo no because nyinse bi akoyi tugu ye yade bi so mu no enko obio se wa ye fune abrantia watima tenase anum wi ama sesei chese ba bia wo gina no uni padua nyina yie me ka kire mo ewie yade a eye hu a esese nipa biada ahwehwe kira kwa yie because said ye tie biada wo wi e baba na ewie ne ba na nsan atemodi akire na ye de yesemo ya eche wo mo a edi ka tena asase so do obi a wotie me na bia mesiraw ade ba ko be hia o enisa obefa Yesu Kristo no abeboa amen 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 di Adam enya mfinhia ohaduasa ene wo ne ba set eno achi no otena ase enya mfinhia ahanwotwe na wo mamarima ne mama do mamarima ne mama na Adam na ya odi ye nyina eye mfinhia ahankron ene aduasa amen amen di Adam nya mfinhia ahankron ene aduasa amen amen broni beka se 930 years ena Adam di ansan wo to aso ye hwe set na set di mfinhia wo ha ene edunum no entitio Adam awo ne ba set sunya mfinhia wo ha ene dunum ene edunum broni beka se 115 years no ana wo Enos ono so wo Enos ka na set wo Enos akiri no aha wodi mfi ahanwotwe set so tena ase mfinhia sai ahanwotwe ne nson ahanwotwe ene nson ana wo marima mamarima ne mama nti ono so wo mamarima ene mama amen amen na set na nyina na eye mfie ahankron ene dumienu onyame anti aseda amen enti set ono so tena ase nya mfinhia ahankron ene edumienu ana owuye ansa na wowuo onyame fa bone nche da amen awie mu asam na meka kire wo onipa otena asase so enyini ya ankwamfia wodi ye obi anya bita aye Matusala Genesis chapter 5 verse number 27 yewi asem bi o mesi me na wo ka onipa wo wie ye na asem ba wie no se woni ahombrase a pabi se won so nyame a so nyankopɔ se wonim Yesu Kristo a hwehwɛ na kira kwai because eye better se wotena asase wesu na wo wie ye no eye papa amen ba se wan hwɛ ye a anya papa tiro ka wie ho asem ka Genesis chapter 5 verse number 27 wasina Matusala na nyina ya wodi ye no na Matusala ne na wodi na asase so nyina nyina eye mfie ahankron aduosiankron Matusala enya mfinhia ahansia ahankron aduosiankron ene aduosiankron ana owuye ndika 31 years nanka onipa timitena asase wesu nya 1000 years because abre na bone enya no so wo wiase abo sesi abone ado so wo wiase me kire onipa wieye nti wo mo di ka tena asase no so no wo mo edi mfie me
ansa na wɔn wuo nipa toa so yɛ bɔne nti nkwanfie no ɛso te Genesis chapter 6 yɛsan hwɛ baabi a onipa mpamfie saa atwe baeɛ mesi obi a wotie me no bia me no kasa fa awieyɛ ho awieyɛ a ɛyɛ owuo ɛho asɛm na meka ne nɛ amen amen kwa Genesis chapter 6 verse number 1 wasai wɔsena nipa firi aseɛ ɛdɔɔso ɛwɔ asase so no na ɛbra nipa ɛfiri aseɛ ɛdɔɔso wɔ asase so no na wɔn mama ɛma wɔn no na wɔn mama ɛma onipa no onyankopɔn ma ehunu nipa ma sɛ wɔn ho ɔfɛ onyankopɔn ma ehunu nipa ma sɛ wɔn ho ɔfɛ amen amen wei a na bi kyerɛ mi sɛ nyame ma no yɛ abɔfoɔ ɛnte saa paa bɔfoɔ bi yɛ nyankopɔn ba aba Adam ma ɔwɔ wɔn no Cain mu ɛne Seth mu no Seth na osuro nyankopɔn aba ɛna Cain so na onsuro nyame na saa mena wɔn nso ne nipa na wɔ asase so nti wɔn a na di ayerewaleɛ nti sɛ yɛka sɛ nipa ma ɛne Cain ma onyankopɔn ma ɛne Seth ma amen amen nti wɔsi deɛ wɔsena onyankopɔn ma hunu nipa ma sɛ wɔn ho na ɔfɛ onyankopɔn ma hunu nipa ma sɛ wɔn ho yɛ fɛ etu wɔwareware wɔn mu biara sɛ nti wɔn wareware wɔn biara sɛ de wɔn yɛ dɛ wɔn pɛ ti sɛ ɛnɛ yi a bɛrima timi na ɔbaa ahyia kagye tia na wahyɛ ne pɛ na ɔbaa na apɛ ne so na ɔdi n'akyi na ɔne n'akɔda obi kura ɛhwɛ mu wɔ TV sisi a wɔnim okun kurom bɛrima bi nim ne yiri kurom paa bɛrima bi a wɔware ɔbaa na wonim ne kurom bia wonim nyansa ampa meka kyerɛ wo na deɛ ɛtɔ so mmienu woyɛ nipa bɔrefoɔ ayɛ kwaseabuni ampa sɛ watumi anya kokoduro aware ɔbaa ne na wo mmiɛnsa wonim wo yiri kurom ne woahu wase nti deɛ nyankopɔn bɛyɛ wo nie da bia ɔbɛma ɔbaa no so abu kwasea ampa nti berɛ bi akoa bi kɔfa ɔbaa ɔne na wo mmienu onim ɔbaa ne kurom onim ɔbaa ne busuani bia ɛna ɔbaa no so oni suba onsuro nyame nti ɔsaa fa wura n'akyi a ɔsaa twe mpena nti ɔyɛ ano akɔfa ne mpena no aba bɛrima no nso kaka ɔkɔkɔa so nti sɛ ɔde ka akɔkɔa so a na ne mpena no bɛsi akyire nti wei na dako bɛrima no kɔɛ ne ka akɔsɛe nti na ɛsɛ ɔsaa retan ne ba fie nti ɔbaa anadwo no ɔbɛhu sɛ aberanteɛ no wɔ dɛm hɔ nti obusa ne de na ne so me nua bɛrima ɔbaa kumase na dwumadi obɛdi yɛ wɔ anwie nti adeɛ kye a ɔbɛkɔ ɔno nso ahomakye no a ɔbɛfa adeɛ sɛ so ɔsaa kɔ ɛhɔ a na aberanteɛ no da no wabɔ no yaw ɛne agyeɛ na wokɔ a wode atɔpɔn no akɔmama se kwasi abu mpire no paa ɔbɛfa wɔ yere asa agye pan no sika ka ho na sɛ nka wokɔyɛ ɔbaa no ho adeɛ ɛna hunu nkontafoɔ a ka ho ɔmo ka be hu ɔma nti mo a monyɛ mo yere mo adeɛ montumi de ka nkɔyɛ amen 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 me ne woka wie ho asɛm kenkae wɔsena onyankopɔn ma hunu nipa ma sɛ wɔn ho ɔfɛ onyankopɔn ma hu nipa ma so ɔmo ho ɔfɛ to wɔwareware wɔn mu biara sɛ deɛ ɔpɛ wɔn ware wɔn biara sɛ de wɔn pɛ ɛna awurade kaa sɛ deɛ wo aka kyerɛ onipa sɛ me honhom ntere onipa mu nkosi me daa honhom ntena onipa mu nkosi daa ɛfiri sɛ wɔyɛ honam fi sɛ nipa ayɛ honam nti obiara sɛ owura honam mu a bɔne nko ara na ɔyɛ ampa nti na bible se honam ni bie ntimi nso nyankopɔn ni da nti kristo soma kwantu a wotuo wode ho nkronkron na akɔ anaasɛ wode honam mo a mo honam ɛnti mo nipadua so ɛna mo tie wie mo asɛm yi mo hwɛ mo yie amen because awie baba wɔn ka ɛnda amen right wɔsɛ me honhom ntere onipa mu nkosi daa wo mo ntra nipa mu kosi daa ɛfiri sɛ wɔyɛ honam fi sɛ nipa yɛ honam ɛti wɔn nam fie ɛnyɛ ɔha ti atu onipa nkwan fi a mede ɛma wɔn mo nie onipa bɛdi mfinhyia wɔ ha ne adue no na oni bɛka sɛ 120 years paa from 969 to 120 years nipa wɔ mɔbɔ na wonim mesi ɛnɛ mekyerɛ wɔ wieyɛ wote a wode ho ato wɔde sɛ degree bi a wabɔ so meboa paa nti wo ne taa menyame obi yɛ ɔhene ɔte akonnwa so ahenni no nti oni berɛ ma nyame ampa woyɛ business man wo ne taa menyame meka kyerɛ wo obi adi ka yɛ business ɛkyɛ wo deɛ no wɔgya ɔkɔ nti sɛ wotwehwɛ nyame a wote asɛm yi a tumirika bra ne nkyɛn na wɔwieyɛ
Amen. Amen. Nadia. Genesis chapter 6 verse number 4. And then mo na brania kese was asase. Power is your mama. Nti enkwan fie. Bɔne nti aba 120 years. Do Onyankopɔn frɛ Mose. And ɔyɛ no odifo. Do ni Mose nante. One day, na Mose ɛbɔ mpaeɛ. And ɔka asɛm bi ɛwɔ ne mpae bom. Ɛfa enipa enkwan fie ho. Psalm 90 verse number 7. Yewe Mose mpaabɔ n'akyi. Deɛ ɛkɔ so. Kenkai. Psalm 90 verse number 7. What's that? Was it yes ɛwɔ abufuo mu? Say nipa nyinaa sa ɛwɔ Nyankopɔn abufuo mu. Na yɛahye ɛwɔ n'abufuhyia no ano. Ahomete. Ɛna wo de yakɔ wɔde sɛ G. Baabi wɔ nipa wu ansa de na bɛto na me nkɔ hɔ da. Na me yiri nua firi mu na me kɔ hɔ. Da na me wura hɔ paa. Okwa nipa gu wɔ nyinaa yɛ mmeranteɛ ɛne mmabaawa. Tomu anu wa hunu aberewa baako akɔkora baako. Tuwa sara me sabɔ me koko. Sɛ wɔn mu a ɛbɛkyekyere Ghana ɛne wɔwuo de ne nsa to wɔn so yi adai ɛyɛ bɔne. Wate to obi a wotie me obi a wohwɛ me sɛ wopɛ nkwanfie a ɛkɔ ne mu na ɛbɛnya wieyɛ pa a meka kyerɛ wo sɛ fa wo nipadua no soro Onyankopɔn. Amen. Sɛ wosoro Nyame a Onyame ho no bɛtena. Wɔnkae daa. Amen. Wɔadɛ. Was it yes ɛwɔ abufuo mu? Enti nipa nyinaa sa ɛwɔ Nyankopɔn abufuo mu. Na yɛahye wɔ abufuhyia no nso Sɛ ano. nipa ahye ɛwɔ Nyankopɔn abufuhyia no. Na wo de amumuyɛ no so asi w'anim. Katimi lodu wɔ station. Sɛ ɛkɔnkran. Wobɛtia na kaa na kɔ bɔ fam na emu nipa nyinaa wu. Wodi ahwɛ kintampɔ kwa no so. Accident wɔyɛ accident a awreho mekae na mesekora afi. Sɛ basi akɛseɛ mmienu. Wɔfiri nkran, wɔfiri sirem. Wɔfiri sirem bɛsi akɔ nkran. Wɔfiri nkran bɛsi akɔ sirem. Bia yɛ mama o. Apemfoɔ, mmɔfra, nkɔkorawa, mmerewa, mmeranteɛ ne mmabaawa. Na kae mmienu atuma pem animu ne animu amegya atɔ basi mmienu mu ama nipa tie mu te sɛ sɛbe ɛmmoa bi na ɔmo ne gyefoɔ. Obi anko abɔ ne bra anko ɔbɛwu am yɛsie no ne ayɛ na yie ɛkɔ wi aseɛ na yɛabɔ amena asie na kwantimfi awieyɛ. Tumi ka kyerɛ mo wiase ɛda hɔ no awieyɛ nti sɛ wotie me na fa nyamsuro suro Nyankopɔn gya dwamamɔ gya koro no. Amen. 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 Kɔ What do you amumuyɛ no asi w'anim? to Nyankopɔn de bɔne a nipa yɛ nyinaa si n'anim. Na wo de akukɔ mu bɔne nso abɔ w'anim han no mu. To kokoa mu bɔne a nipa yɛ. Obu adwuma ɔyɛ ne sɛ ɔbɔ paa mi yɛkum nipa. Padu na ɔmo atutu nipa paase no na ɔmo de abrɛ no. Na ɔno na akɔtɔn agye sika. Obi tumi bɔ paa na yakɔtwe nipa mogya abrɛ no. Wɔde bi gu bosom so a na ɔnum bi wiase ahonya nti na san apire kumasi apire pɛsɛ mo si wɔ ɛne bosome baako na ɔmatuma kum nipa ba sɛ ɛnso kɔ nwɔtwe mo nyinaa nso yɛ mmaburu mesrɛ mo mese wiase wɔyɛ bɛduru mu bɔne di hene nti sɛ nnɛ wɔnya kwan ahwɛ TV a bɛla mepirikyi wi a gya wiase ma wiasefoɔ. Amen. Because awieyɛ hɔ emu na asɛm wɔ. Amen. Amen. Kɔ wo de yankukɔ mbɔne no to Onyankopɔn de kokoa mu bɔne woyɛ ɔba wode kun nɛteɛ wotumi firi bɛma n'akyi kɔtwe mpena Onyankopɔn so wɔde aba n'anim han woyɛ aberanteɛ woyɛ driver wo kra sɛ wokɔkɔ aso a na wapa ka akɔntimfi na wo ne mmaa deda wɔse wɔde aba n'anim wɔnim. Amen. Amen. Woyɛ doctor woyɛ abortion sɛ wobɛyɛ abortion a na wo ne mmaa no adeda ansa na wɔsɛ kabogya gu sɛ wansakra a wɔyɛ ɛbɛbɔne nipa wɔwieyɛ wieyɛ mu nsɛm yɛ bebree nti aberanteɛ ɛntena aseɛ o sɛ woma Yesu Kristo ani w'abrabɔ so ababaawa ɛntena ase sɛ woma Yesu ani w'abrabɔ so awieyɛ mu nsɛm dɔɔso
ɔsoro nkae daa amen na deɛ Psalm 90 verse number 9 kɔ ɛne nti yɛn na nyinaa atwam kɔ wɔ bufuo sesei bɔne nti nnipa na nyinaa atwam kɔ onyankopɔn abufuo tena mede kae ɛma ohunu nkwamfie a wɔn mu odi ɛno binom nyae asase wɔ yɛ aso na wɔn tena ayo ɛma na nyin sɛ wɔn wo wɔn aduane na wɔn di yɛ nsuo na wɔn nom yɛ dɔte a onyankopɔn de yɛ wɔn bia na ɔde yɛ wɔn abɔ obi nya 9:30 obi nya 9:12 ɛna ɔkokora deɛ onya 365 tena ne nti onyame amena awu ɔbɛfa no kɔ soro obi nya 9:69 nsa na wɔwuo wode hwɛmfi a wɔdeɛ ne yade egu so baakofo wɔ pressure diabetes hepatitis B AIDS kotodwe ne sisie no kɔ ada memfa nka ho yo nti wo banyini ni onyamia woni wo onyami woni me onyami woni mi akwambo ne bia no so nyina woni mo onyami woni mwe nyami woni mwe onyami wasiro na ni wewi asia manyina onyami wasiro na ni wewi asia manyina titi nyamia woni wo onyami woni mo akwambo ne bia wona so nyina woni mo amen amen ɔso onyankopɔn na ni hwɛ wiase ama nyinaa nti onyame woni na no akra sɛ wokɔ yi okurum he na akɔdae ɛne de sɛ ne nipa nsi nsuo nyame koraa de ɛmenwanwa obi tumi kra fie sɛ mekɔ watch night no wafa babra hyɛ ne motoom no wafa tade tententen mekɔ watch night no wafiri fie no nkono na bɛma de na kɔda hotel ama de akye nti hɔ a obu a opia ne ntade emienu ɔfa tenten na adwama de no egu bag mu ofiri fie owie a no wapa baabi akɔtɛ no wahyɛ adwama de no na de na kɔda hotel na mesɛ onipa soro nyame o na awie yɛ hɔ mese nsɛm nyinaa de nyankopɔn anim adagya nti wopa ɛna a wotie me sakra ne nyame hu mmɔbɔ amen amen kɔ Psalm 90 verse number 9 wasai ɛne nti yɛn na nyinaa atwam kɔ wɔ bufuo mu bɔne nti yɛne nyinaa twam kɔ onyankopɔn bufuo na yɛhwere yɛn fie sɛ asomsɛm bi na nkwamfie a onyankopɔn de ma onipa no bɔne nti onipa ahwere ne nkwamfie sɛ asomusɛm bi wobɛhyia obi anɔpa anwummerɛ wobɛte asi wawu nansa yɛ o ɔbaa bi ne ba wo ɛne ɔmokɔ naase asɔre ɔmakɔdi asa ayɛ biribiara awie wabɛtena no akɔnnwa so afɛ deɛ ɛyɛ kakra ne yɛ so ɔmo nsɔre mmerɛ a yɛpem no a wawu da n'akɔnnwa mu asɔre dɛ mu nansa yɛ a kwada so area ha yɛ a ɔbaa ne ɔkunu bɛma kɔ adwuma ba ɔbaa ba ɔmo bɛdidi awie di nkɔmmɔ ɛna bɛma ne se n'ani kum odi ka akɔda ɔbaa ne yɛ n'adeɛ nyina awie ɔso ɔkɔda ɔkɔɛ na bɛma no ɛda baabi ɔda ɛna ɔse yɛ awo soso kyerɛ ɔwo pii du ɛ pii du sɛ wawu masa nneɛma ba wiase o nti mo a moatɔ nsɛm ntentan mo a mogu adwamammɔ so mo a mobɔ korɔ no monhwɛ mo akɔ yie awieyɛ ba ɛnɛ de gye na tena abrɛhoɔ onipa bo nyamelo ao onipa bo nyamelo ɔno kwa na wa ɔtɛ ane gye deɛ bi ne asase so bi ewe awotaba deɛ bi ne asase so bi ewe ɛnɛ de gye na tena abrɛhoɔ onipa bo nyamelo ao onipa bo nyamelo ɔno kwa na wa ɔtɛ amen onyame ante aseɛ daa amen mesi wo wieyɛ na mɛkyerɛ obinom a bɛtena asase so a ɔmo di tumi yɛ na ɛhwɛ ɔmo ayɛ hu ɔmɛkyerɛ na nɛ sɛ wofiri akɔ anaa woti asɛm yi wɔ Ezra TV so wie a ɔhwɛ ɔbɔfo akyira kwae ɔmfa bɔne nkyɛ daa amen kɔ eti yɛmfi nhyia na no enti tio
onyankopɔn te enkwamfie no so ba mfinhyia ohane aduin Moses su ɛbɔ mpaye wɔka bɔne ho asɛm no wɔse mfinhyia na ayɛ dɛ mfinhyia na emu wɔ mfie aduɔson nti mfinhyia na no so aba mfinhyia aduɔson na sɛ boro so a ɛna eduru aduɔwɔtwe na sɛ ɛboro so a na ayɛ dɛ ɛna eduru aduɔwɔtwe ɛna eduru aduɔwɔtwe na emu ahoro adeɛ no koraa na ɛyɛ ɔbrɛ sɛ wɔn a wɔdi 70 years no sɛ ɛsɛ wɔn bɛdi nyinimu adanse ade tie nsɛm wɔn bɛka Africa kɔ ada yɛ mmɔbɔ obi wura no mani pɔs mu a otimi yɛ nneɛma bi a ɛni kɔ aso ɔyɛ woyɛ saa yɛ sɛ aduru akye no yɛtumi ka sɛ aduru akye na last maame baako yɛsi aduru akye no ɛna yɛde n'akɔ tena abosom so maame yɛ kɛnsɛm saa wɔn sɛ wɔn ka wie wɔsi mi na mi kum Yesu kasa wɔsi mi na mi kum Yesu sɛ mo agye mo ani so hɔte sɛ wokɔ London no mu a man bi wɔyɛ doctor pani wɔ London waba Ghana koraa the whole London hospital kɛse a wɔwɔ ne administrator wɔte wɔsi aborɔfo no sɛ nipa nyi do stage bi a n'adwe no saa bɛyɛ sakɔlaa deɛ nti adeɛ a awere hɔ koraa wɔno ka na wɔde sere nti ba saa yɛwɔ treatment a yɛde ma wɔ ha so deɛ woyɛ saa pɛ yɛsɛ wɔ bayifo Novi region koraa deɛ ɛhɔ deɛ yɛ akyekyere camp bi a yɛsi abayifo camp wobɛkɔ na mmerewa ne nkɔkorawa yɛsoa wɔn akɔgu hɔ wurade mfa bibifoɔ bɔ ne nkyɛn wɔn daa amen kɔ eti yɛmfinhyia na emu wɔ mfie yɛmfinhyia na wɔ mfie saa aduason na sɛ boro so a na eduru aduɔwɔtwe ɛboro so a na ɛkɔ aduɔwɔtwe na emu ahoro adeɛ koraa yɛ ɔbrɛ ne ahudeɛ na emu ahoro adeɛ ɛyɛ ɔbrɛ ɛne ahuhudeɛ wo deɛ hwɛ brɛ a wobrɛ nipa brɛ wo asantefoɔ a yɛpɛ fufuo yi ɛnɛ kɔ a ne nyɛ nko a mo a maka nyina mo abɛgye afa ka kyerɛ mo agye afa sɛ wo so wobɛdi fufuo a wo so wobɛdi fufuo a yɛ sɛ wokɔpɛ bankye bɔɔdeɛ nyaadoa mako ntos ɛnam woni gas a ɔkɔtɔ bidie woba wode bidie bɛnku pɔɔtom wode wɔde sɛ papa ne ɔpɛ manches apɛ nnua apɛ pipa bomu saa kɔpem sɛ gya bɛsɔ ɛsɔ wie a wadwa na ade asi so wotua a wayi atosodeɛ no wapotɔ wobutɔ wie a wode nkwa yi asi so nsa na kɔ abrane abɛgyina fufuo yi so ama mfifiri a ɛtwi kɔ ɔbrɛman nyinaa te no wobɛwie ne w'anom ato nipa sombrɛ wode yɛnhwɛ yɛn nuanom a ɛka articulators wobɛtumi lodu articulator ɛfiri tɛma ɔkɔ Senegal tumi tena kam bosomi mmienu ne ɔnu baabi a ɔkɔ wɔse nipa ansa na wobɛnya finhyia aduason no ɛyɛ ɔbrɛ ɛne ahuhudeɛ nti wobrɛ nyinaa wie na wosa nya adwapadeɛ a one day na wosa gya adwapadeɛ no wɔkɔ yɛtwamu ntam so ne yɛtu kɔe braba bɛ na wobɔ no owiase sɛ wote a ɛmfa wo nto bibi a wɔ so wate adeɛ baako pɛ ne hia wɔ wiase abrabɔ bia no a Onyankopɔn ne mu bia ɛyɛ huru mfaso bia ne so te sɛ wotia me sɛ wohwɛ me na sɛ nyame asɛm ntiw mu a wonya wieyɛ pa onipa sakra na wonya wieyɛ pa amen na deɛ hwan na wɔhuru w'abufuo ano den a ɛyɛ onipa bɛn na ɛhu Onyankopɔn abufuo no den sɛdeɛ ɛyɛ ɛne wɔde brɛ sɛdeɛ ho suro teɛ ɛne Onyankopɔn ni brɛ sɛdeɛ ne ho suro teɛ enti ma yɛhunu yɛ na kan sɛdeɛ teɛ nti Moses se otwadeɛ pɔ ma yɛhunu yɛ na kae sɛdeɛ ɛdɛ sɛ woamma nyame anyɛ kasamafo a wode life bɛdi agorɔ wohunu wo na kae da to sɛ aberanteɛ tumi wu na mmeranteɛ bi akɔwe nsa na ɔmo akɔfa kaa ne yɛtu kaa ne yɛdi mirika ɛkɔ bankum ne yɛaba nifa wobɛhu ana kaa no ayɛdɛ akɔmmini na ɔmo nso akɔhyia ɔmo nkɔnhyia wuo wote ya dɔkta ka kyerɛ wo sɛ ɛni asikyire kɛtrɛmaso da nti wo so wobɛdi asikyire wobɛwu ntam wowo na kae da what nti sɛ wode wobata Nyankopɔn ho a Onyankopɔn bɛmu awo no wo na kae na bɛtena se sɛdeɛ Nyankopɔn pɛ amen nti nkwa mfie no aba mfinhyia sɛ aduason nti ɛboro so a na ɛkɔ sɛ ɛboro so a na ɛkɔ aduɔtwe nti sɛsɛ no sɛ wotena se bunkunta wɔn a yɛwo wɔn wɔ
1960 ɛbɛpem 1917 dodoɔ no timi kɔ kokɔ ɔmo anim na efiri 80 bɛpem 2019 menim sɛ aduane no efiri aburokyire ba no o sɛ nsunsuo no o menim wode hɛ nneɛma nipa yɛ what brante timi hɔ maame anim saa ɔsɛ wo mede wobɛgye sakawa hɔ maame anim saa o hwɛ n'anim saa ɔsɛ maame wei wobɛda wia na wodi agorɔ nso a wɔbɛku wagye sika mema ho abrante a wakɔ duro so aba na wɔbɛyere ɔmaame ne nada ɔnsuro nyankopɔn sika a wopɛ nti duadɔfoɔ obiara wotie me biara nkwa wo hia wɔwu akyi atam hɔ deɛ bɛyɛ no yɛwu akyi yɛbɛnya nidasoɔ na yɛkra bɛnya homegyeɛ nti ɛmfa wabrɛ bɔ mma wiase firi bɔne mu bra papa ho na yesu bɛwu wɔ anebɔyɛfoɔ amen bɔnefoɔ bi ani asomdue hwana ne ɔnam hwana wosom no wurade ka yɛ daa amen ɛti sɛ sɛ bɔne no nti asamado nso ɔso watrɛ n'akɔnnɔ Isaiah chapter 5 verse number 14 sɛdeɛ mo gye nsase wɔ new site AC adan asamado nso so ɔno so wagye prɔto bebree ɔtwɛɛ mo bisu wahu sɛ nnipa di nkwase asɛm nti ɔbɛma wo wu asoa mo aba kenkae Isaiah chapter 5 verse number 14 wasai ɛno nti asamado nso atre n'akɔnnɔ mu bɔne a nnipa di nti asamado ayɛdae watre n'akɔnnɔ ɛna wɔhan n'anom bayaa ne sɛ asamado wahan n'anom bayaa adeɛ kyɛ nnipa ɛbɛwu wɔ wiase no is uncountable wɔn mu ankasa de wɔn abrabɔ ɛna ato kyakya wode okra akɔgye sika ɛna aka kyɛ ɔsɛ 2 years time wobɛwu no agye ato sika de odi kan nye sika wɔn hu sika to de odi kan nye sika wɔ wiase no wɔn hu sika to wɔkɔ what ababawa timi hwɛ na wɔn saa wɔ se metu susa meboa na wɔkɔ pan na wotu na hurihuri mia na meka amasɛm ka bia wo engine de ato meboa Onyankopɔn nim sɛ wo wotu susa nti wɔn ma wo engine ketewa ɛna wiase nti wo so mpɛ ɛna wakɔ pan na hurihuri wɔn sɛ wɔnya koma yadeɛ wotu na ɛyɛ ɔsaa oso yɛ ne wakoto nlo wɔpɛ sɛ ne nofo yɛ akɛseɛ wone ba kote Nyankopɔn ma nofo anketewa da bi monhwɛ yɛ na monsuro nyame na moanya nkwa amen kɔ ɛno nti asamado nso atre n'akɔnnɔ mu asamado atre n'akɔnnɔ mu ana wɔhan n'anom bayaa ana kurom animonyamfoɔ so sɛ kuro no mu animonyamfoɔ ɛne nipa dodoɔ ɛne nipadɔm ɛne wɔn a wɔn ni aka mu nyinaa ɛsane kɔ ɛne wɔn mu a kɔn ani kasa ase wɔ su wɔn nyinaa ɛsane kɔ asamado mika waka wuku bi wo ɔba bi wo wɔfa bi wo abusua pani bi a nanka okura nhyɛ papa waka ni wo ɔhyɛ asase ase ewu anka yɛn daa amen ɔdi obiara otie mi bia obiara bɛwu Psalm 89 verse number 48 me say me ne wo ka onipa wiɛ ho asɛm kengai Psalm 89 verse number 48 wasai ɔbarima bɛn na wɔte ase a ɔnhunu owuo yɛwɔ Nyankopɔn sɛ musa mo a motie me wɔ ha mo a mohwɛ Ezra TV wɔse bɛma ba na te ase a ɔnhunu no ɔre wo owuo anaasɛ ɔbɛyi ne kra firi asamado nsɛm bɛma bɛn onyame busa mɛma ɛwɔ wiase bɛma ba na te ase no ɔre wo owuo meba santemam yɛka sante a nipa bi na ma asante yɛ asante paa ne nana na obiri aboa wɔyɛ wɔhene bi a ɔbɛka asante ma bom ka ne yɛka sante a asante nkuro no obi ade ne ho wokɔ mampɔfoɔ de wɔm ho nsutafoɔ de wɔm ho gabefoɔ de wɔm ho kumofoɔ de wɔm ho tafofoɔ de wɔm ho asumunyafoɔ de wɔm ho titi nkuro na mbɔ bi so kyerɛ wɔn enti obiara ba na ɔbɛko na wɔdi asantefoɔ so deɛ na obiri aboa ɛna de ne nyansa aboaboa asante ma no ɛma asante ɛka bɔ mu na obiri aboa ne wɔwɔ wɔwukɔ wɔwu ofiri wa no yɛne na ɔsɛ tutu adi kae ɛbae obɛdi asantefoɔ nim ɛne wɔn kɔɔko bebree wɔdi nkonim wɔne na kɔmfo anɔkye ɛma ne tena sikadwa kɔfi soɔ ɛna na ɔsɛ tutu wɔi wɔwukɔ na kɔfi kakali wɔnkɔe
ntimi jakalo oi wo ko wonu kwa dia santefo de ne gura topre won kwa okọ amen so hwe prempa odi kaya ha wonu na duru bra bi wose abrofo abifo akwase nti o ma asantefo nyina ate wa mu firi Ghana fo se yankasa bedi ya ho so kokoduro nti ya chene ko Seychelles Island kotena edupa bi ene yasade ne bae ene nana prempa odi kai wo wonti ya pana ye hu no me se obi oti dama bia obewu wuachi prempa to sumienu bae owai okọ etina na sadu to a oti akonya kase oso ebra so a obadai nti sa wo hina na wotia asampa ya sakra owo otwa amen wiye ho what amen wo dia momenhwe Ghana ha wo mu a edika bedi omampani akonya Kwame Nkrumah oni amampani odika na mboa apa ese owai okọ hono sua ahoma che no nim nwoma nkasa opa America wona di ka ye lecturer ekira bidufo ade wa America ekira abrofo ade wa America wona di nyansa pam kwasi kokko every Ghana abetena Queen Elizabeth kam and why okọ atamese why okọ we are never manage da amen tisa opa Ghana akonya dia hweye no wanko turoduro opa Ghana akonya dia enkum ni pa medi akonya na we ya dia ya ubewu owo da ho twa we adam nana untimi nkoti wo da dia dofo mum ya fi ani padua nsi wo mum ya suro Nyankopon obi anhwe na bra boyie ebi say awie ya dia ehu obi ni mba bia bato no Kristo on kai na amen wala enti obarima ben na wote ase a bema ben na te ase ni ohu owuo anaso obeyi ni kra fi asamado nsam nipa betena asase so no om ye dictators yewe sani Abacha Nigeria ku bie ni esi Nigeria no onka ho ko wi ase take over as a president require Abacha for so we require Abacha sodi anopa obanum ti akọ office yete ye na Abacha wawu ene dọhwiri mionu ni esi Abacha ojeja pade nyina akọ bema ba no te ase na ohu owuo anaso obeyi ni kra fi asamado yewe kana Muammar Gaddafi ono na setena wote no nsuo bibia owiase wo se me Gaddafi me na me man Libya esere adane forest ayami Gaddafi na me yesa ko wiase ye bonituo ewo bridge ase obi an ba bia ye sie Gaddafi a chinyina sai me se awieye onipa dwene wa wieye ho amen awieye mu samunya ntonyame busaye wo ba no te ase ne wo anaso no betima gene kra afiri asamado nse bema be bia ni ho me se me pe o ta message jumpa to do me da me ni adage me nya pan so de pe honkwa na mtie abo na de he Alex Kwabena konadu hwetwum a obeto ni dwuma ya me de pa ye asase asanje asu ede pa ebra asase asa ekwaje asase se odokokofu wone na yene ni nu aba ne koe one day omo ofuo mu saa ene dua kasae dua ne buye dua ne kum asase asayere dua no so kum onu aba ye dua mu nyina aba fie ya hyeda ye aye no so ekochiae kuro no so ebe ho ebra asase asa every baby a wote na wo ba yem woduru kwanta mienu no so wo hu se wonkɔ ne yiri kurom ene wo hu se wonkɔ onu aba kurom bema bɔ ne ni na nsuo awieye ene Kwamena kwadu ye pena ye hu no okɔ kwasi ambafo wai okɔ nyansa twom to nyoma wote a wotua nyansa abafo wai okɔ papa wai okɔ wasi wonyam so mponi na be ehudi ni asemu emu oduro wusu ye Kristo ni mponi o na nka wotwitu odi anka enim owi okɔ disa wo ya tonturu bi te samachi deda fanyame amen what obi kense
tiamia for Christ. Amen. Because said you tibiada when nipa ubeja asasi nimdie tumi bia kura ubia ubeja wako. Ampa. Fanya misuro bobra. Amen. Urade Nyankopon kaenda. Amen. Nti obi ade wo ye bia. Se wonimu Jesus Christ ya o mo boche nipa bia. What? Wodi ayanhwe what they say wodi nsantwerofo akuram, nsantwerofo. Confidence yan wo ye dwuma o kasbay. Penyansa ni media na ekura no. Yewe Christopher Opoku na o ka sports. O kasa ti se buroni. Owuko. What? Brantia na wo ye dwuma o Joy FM. Kopena dwuma. Bema katrema nene borofo. Nyame bie na dwuma akodu na bisa. Who say we nyansafo. Apa. Ko wi ase BBC to ne safran say omna me emense ntwadwuma ho. Ghana World Cup e kon Brazil. One na nke ekosi BBC anem akoye reporting. Eti ya no owo de ne ko. We are Centronia Jansan we. Amen. We are Centronia Ja Masam. Amen. We are Centronia Ja enura to Jessica Jijia na kanokora. Ewie ho. Amen. Mesi unesi asase we sunko ade wo wieye ti suro Nyankopon won ka enda. Amen. Me ba omo mo yisini sini presento afena na nko obenya sika o tamodu sika mu enu owuye bob sento what so about said de ekura owura wo said na otie nu a obem wasede sento wo owuko kwame wusu ansa hwa brante hwe ho fe accident na pool de na mo fra no Suzy Williams no den kwase asemba Ghana no woi owuko de sa wo ya na na ma ba brown a me tufu sa sakra. Amen. What you say? Bia na wo ye jako se wonim masakrasia hwe ba bia katawira wo na sakra. Kokuma nu sakra lewin sakra dia wo ye bia fanyame asempata ho because one day ubeje fio ubeje ka ho ubeje nyimonyam award wa nyina beje akọ bekọ bu nkonta Powerful. be ma be no te ase na wo obetima agene krafi asamado nsem nti bra Yesu oba asase so no osi adetie hoyi esemesame ye de osuma me nadwuma Ampa. anadwu beba onipa ntimi nyadwuma Ampa. nti mo wi ase mini wi ase han bra Kristo nche wate. Amen. Mfa ho tu bibi awo so Ampa. one day obeja hakọ. Amen. Amen. Ka wasai Psalm 89 verse number 48. Oberema ben what ase a ohunu owuo. nti se sei mamo hu se obia bewu asofo rona mako oi Oko. wo pesofo a opie Ghana ha ba ko a no wo akoko duro pa wone brother mako Pa. nya nkena kwaso se takwade kwaso no konya accident nti wo betena brother mako akọ so no adwuma ne yie Pa. because one day obekọ. Apa. Amen. Amen. Di asofo a mudi enwapade a kire asofo a mo kire cars asofo a mo kire sika awiye o mo fanya mesuro nya dwuma no. Amen. 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 Awiye anote obi kure be wuye hunu nsie no obi mu be chamienu obi ti be tiafri so obi nsa betwa na wonwui awiye suro nyame urade me yahodeda. Amen. Job 21:26. What's that? Job chapter 21 verse number 26. What's a pa ko adotie mu an wodeda na emo anso ekata won so 21:26 na ka. What's it for akode? Pa ko adotie mu ho a eno mu nyina deda. Amen. Amen. Ade ba ko a awre ho pa ni o. Se woni papa wa bobra asi ufie papa. Ebi asi adayo. Ghana obetimi tisika $1.5 million no da to fie. $1 million eye 54 billion. Chefa 500,000 ni guso. No team. The hall be say I saw them ha. Abo. Opie no de ka be pia bonte a na to ne adwenwen. Kas na go hu de won fam pie. Do be pia so frɛ ne nkofo ya. Me kɔ aye bi wo ayi Kenya ase ka be na me fanko. Entuma be na me mfra. Mpaba be na me nhye. No mo kire na ka wo de kɔ say ye na be yi. What? Ebi mo anya sika kasa
ɛwɔ baabi but meka kyerɛ wo sɛ sika na wɔnyɛ ne nyinaa no sɛ nyamesuro ne mu a awie baba wɔkae daa amen na yɛwuwu ne yɛsie wo a baabi a wokɔ tena no Job 17:13 wofi asɛm na meka kyerɛ wo wonipa dasania uti waru yedenia na wakrare dia arawa mini da na dwen ufri dotie mo bese kodotie mo wonipa dasania na ya to boase da na dwen amen amen wɔso ufiri dɔteɛm wobɛsa akɔ dɔteɛm tie ada na dwene kae sɛ wɔwuo wɔ hɔ ade wo a wɔnyɛ bie boa wo nua wate boa wo nua ne wiase ɛya ade boa wo nua ne fa nyameso mpa ɛsi w'ani so amen amen ka wasai Job chapter 17 verse number 13 wasai wɔse sɛ mede asɛm ado ɛyɛ me fie enti ɔbrɛ bi a bɛbɔ no asase so biaa ɛdi bi a wobɛgye biaa wɔse wode asɛm ado bɛyɛ dɛn bɛyɛ wo fie ɛbɛyɛ wo fie na obi a ɔbɛkɔ asɛm ado biaa nso ɛsum na wɔkɔtena wɔde asɛm ado ɛyɛ adebɔyɛfoɔ fie asomdua ne wɔ ne brada hwɛ ababɔ yie nti wɔse mede asɛm ado bɛyɛ me fie na mɛto me mpa ɛwɔ sum mu na baabi a wokɔ da no ɛyɛ sum mu na mɛse damena sɛ mɛgya ne wo ɛsɛ wo sɛ yɛdum kane kakra bi ho hyehyɛ mu ɛna dum sɔ no saa ba baabi a bɛkɔ akɔwura sɛ wonim hɔ a masa kɔ asakra obi ada sum bɛ sɛ 5,000 years ni wɔda so da hɔ na de yɛdum kanea just 1 hour na wototo nsa na wokasakasa mɛse sɛ wompa mane a sakra de onyame aka no waka amen 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 kɔ mɛto me mpa ɛwɔ sum mu nti ɔse mɛtumi mpa wɔ sum mu na mɛse ɔdamena sɛ mɛgya ne wo na wase ɔdamena amena na ɔmo tuo no 6 feet no wobɛse ne sɛ deɛ mɛgya ne wo wobɛka kyerɛ sɛ me papa no ɛne mmoa sɛ me na ɛne me nua ma ɛne mmoa yɛane mu mmoa sɛ mɛgya ɛne me nano ɛne me nua ba na sɛ afei me nua ba ka ho na afei he na m'ani da soɔ no koraa nti wɔbusa nnipa a wɔmfa nyame asɛm wo a wode bɔne ne ba wo bra wɔse sɛ wowu kɔduru asɛm ado a ɛhe na w'ani da soɔ wɔ ɛwɔ na deɛ m'ani da soɔ no hwan koraa na wɔbɛhunu nti ɔhaw a wokɔ mu no nnipa bɛɛ ne bɛhu obi ɛne hɔ nti deɛ meka ne sɛ adeɛ baako bɛ na ɛsi m'ani so sɛ onyankopɔn ɛmfa me so ntwe akra amen mpanimfoɔ nso wɔn botae no amen nti na da biara no yɛhyɛ ataadeɛ wei no mo a yɛhyɛ ataadeɛ wei a mobu yɛ sɛ abosomsomfoɔ no ɛnyɛ saa na teɛ paa wɔte yɛne na abere ntira nti sɛ wowu sɛ m'ani abere na meka nkwagye asɛm a mepɛ nyame nkyɛ akɔ mfi ataadeɛ nyɛ agye yɛ yɛkura asɛm no amen amen kɔ wɔse na afei he koraa na m'ani da soɔ ne wɔ deɛ na nda soɔ wɔ na deɛ m'ani da soɔ no ɛhɛ hwan koraa na wɔbɛhunu nti deɛ nipa dida soɔ nyinaa bɛyɛ kwa tebile a masɛm ba wie yi afutuo a mede ma mo a mohwɛ me nyinaa ne sɛ ɛnyɛ wo nyankopɔn wɔ kyire dabi ɛma wiase abrabɔ ɛntetew no nyankopɔn ntɛm som nyankopɔn ansa na wawu ɛfiri sɛ nyamsom timoti ɔse onyamsom pa a abonyi wɔ mu no ɛyɛ adenya kɛseɛ ɛnyɛ saa no kae paa yɛmfa biribiaa ma wiase ne yɛmfa biribiaa nso nyɛ dɛn ɛnkɔ ɛmfiri wiase nyɛ dɛn ɛnkɔ ɛnkɔ awurade woyɛ nyinaa mmɔbɔ amen ɔsoro nyankopɔn mfe ɛbɔ ne nkyɛn amen ɔma nkronkron tumi no ɛma woyɛ amen dandaa nyina ntim yɛ de ɔpɛ ankyɛ ne ɔpia yɛ nyankwantumi nto nhyira yɛn daa amen etwa mu kwase sunsun mu ye wonipa odasanie eti dwene ho ye anamosenya dama wonipa dasanie eti dwene ho ye into other way one day
Ubeu. One day. Ubeu. Sanio tibia. Ubeu. Minua brantie. Ubeu. Uosika. Ubeu. Minua brantie. Ubeu. One day. Ubeu. One day. Ubeu. Eti dwene ho ye. Yeah. Anamosi ye. Dwene ho ye. Woni bada sanye. Eti dwene ho ye. Obi asa wo ma wo kwa na nyame won konko konjo oni bia wotimi nya bode da mo bu mo ani ago nyankopon mra so na won kasa de mo adwe na aso nyankopon na mo sakra mo adwe ade abeti ma boa wo ama wodi nyame asam so aya bible so wo kenka bible na wo tie mo asam dia ya adwuma Odofo yefreme odifo osempakani Jacob Bechi mewo asori a yato de din se True Faith Church International mewo Santase branch mena meye Ashanti West region no ye asempakafo nyina apani de dwumadi a yato de din se Moment of Truth Ebremo Ezra TV show. Na Moment of Truth no. Bota ye nyina ne se ye betwe Accra e de ama Yesu Kristo. If say Yesu oba ya okon. Ka che suafo ne se wo mo nko ewiase nyina nko kan sempa no enkyira bode. Se eduru memenda anwumre bia ebono nwotwe a ne apon no nko no. Saa na kwasi ada nso ebo nwumre no nso a na yapon no nwotwe. Ewo Ezra TV show. Na adofo no se ufri enknan mankasim tema eni akosobo ena wo ba obesi wo tag junction se usu wo tag junction a bisa Santase trotro ufu bia edo baba Santase obesi Santase a bisa aprekwai no se unyehu no aprekwai no a faso ufaso kakra bia bisa ba bia jidi kokofo no ewo esremo ubisa ubia ebe kirew ana se ufri baabi ani sunyane brekum doma ana wo banso a besi osofo lai usi sofo lai a bisa baabi a Santase trotro ejina ufu bia eba besi wo Santase usi Santase a bisa baabi a aprekwaida ubisa ufaso a bisa baabi a jidi kokofo no ubia be kirew ana ufri tamale Boliga wale Tachimai ana wo banso a besi wo swara about on so si a Santase trotro no ebigina police station no nche hɔ a ehia bana bia eye mpaebo ehia wada bia eye mpaebo kese efia da nwumre eye watch night memenda so ne aye asɔre efisa amre koi obi anhwɛ Ezra TV efise hɔ na Onyankopɔn siesie asɛmpa no a onam so ede bre Ghana eni wiase nyina amadachi bia nso Onyankwaje ama okra urade kyira mu nyina amen Dabia